السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. اليوم سوف نتعلم كيف نصرف le verbe avoir في الأزمنة الأربعة المعروفة في اللغة الفرنسية. إذن نبتدئ. أول شيء le verbe avoir يعني فعل الملكية. إذن الآن سوف نصرف le verbe avoir au présent يعني فعل الملكية في زمن الحاضر. le présent هو الحاضر. جي تعني عندي أو أملك. جي. تيا تعني عندك أو تملك. تيا. إلا يعني عنده أو يملك. إلا تعني عندها أو تملك. nous avons تعني عندنا. nous avons. vous avez تعني عندكم. elles ont تعني عندهم. elles ont عندهن. elles ont. الآن le verbe avoir au futur يعني فعل الملكية في زمن المستقبل. le futur هو المستقبل. j'aurai سيكون عندي. j'aurai. tu auras سيكون عندك. tu auras. elle aura سيكون عنده. elle aura. elle aura سيكون عندها. elle aura. nous aurons سيكون عندنا. nous aurons. vous aurez سيكون عندكم. vous aurez. elles auront سيكون عندهم. elles auront سيكون عندهن. elles auront. قبل أن نبتدئ يجب أن نعرف ما الفرق بين l'imparfait و le passé composé. إذن هما الاثنان في زمن الماضي، لكن ما الفرق بينهما؟ بالنسبة لزمن l'imparfait نستعمله في الأفعال التي تتكرر دائما في حياتنا اليومية. مثلا كنت آكل، كنت أمشي، كنت أكتب، كنت أقرأ. أما بالنسبة للماضي المركب الذي هو le passé composé نستعمله في الأفعال التي تكون مدتها قصيرة وتنتهي في تلك اللحظة. على سبيل المثال نقول كان في عمري 15 سنة. هذا الحدث يكون قصيرا وينتهي ولا يتكرر دائما. إذن نبدأ. قلنا le verbe avoir au l'imparfait يعني فعل الملكية في زمن الماضي. j'avais كان عندي. j'avais. tu avais كان عندك. tu avais. elle avait كان عنده. elle avait. elle avait كان عندها. elle avait. nous avions كان عندنا. nous avions. vous aviez كان عندكم. vous aviez. elles avions كان عندهم. elles avions. elles avions كان عندهن. elles avions. الآن le verbe avoir au passé composé يعني فعل الملكية في زمن الماضي المركب. j'ai eu كان عندي. j'ai eu. tu as eu كان عندك. tu as eu. elle a eu كان عنده.
Elle a eu. Elle a eu. كان عندها. Elle a eu. Nous avons eu. كان عندنا. Nous avons eu. Vous avez eu. كان عندكم. Vous avez eu. Elles ont eu. كان عندهم. Elles ont eu. Elles ont eu. كان عندهن. Elles ont eu. الآن سنأخذ بعض الأمثلة الموظفة في جمل من كل زمن. إذا نبتدئ بزمن الحاضر le présent. J'ai des gâteaux dans le placard. J'ai تعني عندي. Des gâteaux يعني حلويات. Dans في le placard يعني الخزانة. إذن J'ai des gâteaux dans le placard يعني كان عندي حلويات في الخزانة. Tu as de belles chaussures. Tu as يعني عندك de belles chaussures يعني أحذية جميلة. Les chaussures هي الأحذية. محمد a un beau stylo يعني محمد a لديه un beau stylo يعني قلم جميل. Nous avons un ordinateur. Nous avons يعني لدينا un ordinateur حاسوب. Vous avez des lèvres. Vous avez des lèvres. Vous avez تعني لديكم. Des lèvres يعني كتب. Elles ont un cahier. Elles ont un cahier. Elles ont يعني لديهم un cahier هو دفتر. Elles ont un cahier. الآن سوف نستعمل بعض الجمل في زمن المستقبل le futur. J'aurai une maison. سيكون عندي منزل. J'aurai une maison. Tu auras un rêve. سيكون عندك حلم. Un rêve هو حلم. Tu auras un rêve. Elle aura une voiture. ستكون عنده سيارة. Elle aura une voiture. Nous aurons une fête. سيكون عندنا عيد أو ستكون عندنا حفلة. Vous aurez un projet. سيكون عندكم مشروع. Vous aurez un projet. Un projet ومشروع. Elles auront un mariage. سيكون عندهم عرس. Elles auront un mariage. الآن سوف نتعرف على بعض الجمل في زمن الماضي اللي هو l'imparfait. Je vais enlever d'un bon glace. أراد أن تكون عنده مثلجات جيدة. J'avais envie d'une bonne glace. Tu avais une entorse à ta cheville. يعني كان عنده التواء في الكاحل. Tu avais une entorse à ta cheville. Elle avait envie de se baigner. كانت تريد الاستحمام أو أرادت الاستحمام. Elle avait envie de se baigner. Nous avions une belle voiture l'année dernière. Nous avions يعني كان عندنا une belle voiture يعني سيارة جميلة l'année dernière السنة الماضية. Nous avons une belle voiture l'année dernière. Vous avez une erreur dans vos calculs. كان عندكم خطأ une erreur dans vos calculs يعني في حساباتكم. Vous avez des erreurs dans vos calculs. Elles avaient le temps. كان عندكم الوقت. Elles avaient le temps. الآن سوف نكتشف بعض الجمل في زمن الماضي المركب le passé composé. J'ai eu faim يعني جعت. J'ai eu faim أو كنت جائعا. J'ai eu faim. Tu as des cadeaux يعني كان عندك
هدايا. Tu as eu des cadeaux. Il a eu une bosse. يعني كان لديها تورم أو حذبة. Il a eu une bosse. Nous avons eu de la chance. Nous avons eu de la chance. Vous avez eu 10 ans. Vous avez eu 10 ans. Elles ont eu un match très difficile. Elles ont eu يعني كان عندهم un match مباراة très difficile يعني جد صعبة أو صعبة جدا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. نشكركم على حسن تتبعكم، ولنا لقاء في درس القادم في القريب إن شاء الله. أتمنى أن تدعمونا بالضغط على زر اللايك، وكذلك إبداء رأيكم في خانة التعليقات من أجل تحسين المحتوى الذي أقدمه. وكذلك أرحب بالمشتركين الجدد الذين سيشاهدون هذا الفيديو لأول مرة، ولا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم الذين لديهم اهتمام في تعلم اللغة الفرنسية. وفي الختام نقول لكم إلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.